Good evening guys. Ay, pulo na yung paksyo na tulingan guys. Ito yung size kasama ko to guys. Magic guys, magic. Kinauboy ba guys, kinauboy. Guys, pahangin mo tayo sa labas guys kay habang di pa wan guys. Habang di pa luto. Dito tayo sa pisto guys. Daming sakyan ito guys. Kabanta na guys. Dito na tayo sa balik natin sa pisto natin guys. Yan na guys. Parang stage 2 guys. Ito yung pinaka stage 2 guys pag wala ng duty guys. Mahangin kasi dito guys. Ganda mga pisto ba. Okay. Lalo na ngayon guys, mainit ang panahon. Tambay-tambay lang guys, tambay-tambay. Good evening guys. Kaya maya manihapon na guys. Kaya wapa malutong paksiw guys. Good evening guys.